रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब बहनों को इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में हमारी जानें हैं। और दुरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी 23 साल ज़िंदगी हमारे लिए रहनुमाई बना दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करम और एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला जो रब्बे कायनात है, जिसने ये सारी दुनिया, सारी कायनात बनाई, उसने दिन बनाए ना, दिन और रात का उलट फेर करता रहता है। उसने सूरज और चांद बनाए और इतने सारे सैयारे बनाकर अल्लाह ताला ने चांद को रात में तारों पर फजीलत दे दी और दिन बनाकर अल्लाह ताला ने सूरज को चमका दिया। सुभान अल्लाह, सारे बहुत सारे यानी गैलेक्सी सब देखेंगे कि इतने सारे तारे हैं, लेकिन एक जो सूरज को अल्लाह ताला ने चमका दिया। अल्लाह ताला बास चीज़ों को बास पर फजीलत देते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला ने यानी सारे नबी बनाए, लेकिन नबियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बना दिया। और फिर बहुत सारे फरिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए। फिर रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन को वही लाने के लिए चुन लिया। फिर पूरी कायनात अल्लाह की है, सारी ज़मीन अल्लाह की है, हर दिन अल्लाह के हैं। सारी ज़मीनों में अगर हम देखेंगे तो मक्के को अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत दी कि वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने का अल्लाह ने यानी सुभान अल्लाह 1 लाख नेकियां अल्लाह ताला ने उसका अजर रख दिया। फिर हम देखेंगे कि दिन अल्लाह ने, हर दिन अल्लाह के हैं, लेकिन जुम्मे को मोमिन के ईद का दिन अल्लाह ताला ने बना दिया। फिर सारे दिनों में यानी रातों में अगर हम देखें तो सारे रात अल्लाह ने बनाए, लेकिन उन रातों में खास तौर पे रमजान की रातों को अल्लाह ताला ने फजीलत दी। मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी आ रही है। किसी ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही। जी, तो यानी अल्लाह ताला ने सारी रातें अल्लाह ने बनाई, लेकिन एक रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, उस हमने देखा था कि लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कहा अल्लाह ताला, है ना। तो अल्लाह ताला ने बास चीजों को बास पर फजीलत दी है। वैसे ही अल्लाह ने कुछ दिन बनाए हैं और उन दिनों को पूरे साल भर के दिनों में अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। और ये अल्लाह ताला जैसा मौसमों का उलटफेर करते रहते हैं, वैसे ही नेकियों का मौसम बहार अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में लाते हैं, ताकि मेरा बंदा मेरे और ज्यादा करीब आ जाए। हम सब यानी रमजान के महीने से तो वाकिफ हैं, और खास तौर पे जब रमजान का महीना आता है तो अपनी कमर बस्ता कर लेते हैं और फिर यानी इबादत में मशगूल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इबादत की तरफ हमारा ध्यान होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि एक रात भी हमारी तरावी ना छूटने पाए, पूरा कुरान का एक दौर हो जाए, है ना। बहुत सारी नेकियों की तरफ हम मायल होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस अशरे की फजीलत मालूम होगी, है ना। अशरा जिलहज्जा की जो फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस से हमको ये बात मिलती है। हम इंशाल्लाह देखेंगे। और खुद अल्लाह ताला ने कुरान में यानी कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन अश्र, ना। वल फज्र कसम है फज्र की, व लयालिन अश्र और 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई है। तो यानी पूरे जमहूर यानी जितने भी स्कॉलर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला यानी लयालिन अश्र से मुराद या तो ये रमजान की 10 रातें हैं या फिर यानी अशर जिलहज्जा के ये 10 दिन हैं। तो लयाल अल्लाह ताला ने लैल की जो बात कही है, तो दिन और रात, मतलब दिन को कभी अल्लाह ताला रात से भी तशबीह देते हैं, यानी दिन के बाद रात आती है ना, तो ये दिनों की अल्लाह ताला ने कसम खाई कुरान में, है ना। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र। तो ये यानी इन रातों की कसम खाने का कुछ यानी बहुत बड़ा मकसद है ना। तो अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा उसकी फजीलत होती।
تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہما احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احمد اور بخاری کی حدیث ہے، عمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی پورے ایام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دن بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ دیکھیے کتنا پیارا سوال کرتے تھے نا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔ یعنی آپ دیکھیے جہاد کرنا کتنا بڑا کام ہے نا، کہ یعنی اپنی جان لگا دے انسان، اپنا سب کچھ لٹا دے، کوئی جان لگا دے بہت بڑی چیز ہے۔ تھوڑا سا مال لگا دو تو ہم 10 بار سوچتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شہادت انہوں نے پائی ہے نا، یعنی ان جب چادر ان کو کم پڑ جاتی تھی ہے نا، جب ان کا انتقال ہوا تو کبھی سر ڈھانپتے تو پیر یعنی رہ جاتا تھا، اور کبھی پیر ڈھانپتے تو سر رہ جاتا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی کوئی معمولی بات نہیں ہے نا، ان کا تو مسئلہ بھی کیا گیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان کے ناک کان کاٹے گئے اور پھر یعنی کلیجہ نکال کر یعنی چبانے کے لیے یعنی ہندا نے مطلب اس طریقے سے مسئلہ کیا تھا ان کا۔ تو آپ سوچئے جان اور مال لٹا دے انسان اللہ کے راستے میں، کتنا مطلب جگر کا کام ہے نا۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یعنی وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ گیا اور پھر واپس لوٹ کر نہ آیا، مطلب شہادت ہو گئی اس کی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے نا، بہت زیادہ اللہ کو یہ دنوں میں عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا عمل کر سکتے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہے نا۔ یہ دنوں کو ہم گریب کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور ہم یعنی یہ دنوں کو کیوں مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کو اتنی زیادہ فضیلت کیوں دی گئی ہے نا۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے مطلب رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، نماز اور قرآن سب کو جمع ہو جاتی ہے، لیکن حج جیسی بہت بڑی عبادت جمع نہیں ہو سکتی ہے نا۔ تو اتنی بڑی عبادت جو جمع ہوتی ہے یعنی ان دنوں میں حج، روزہ بھی ہم رہتے ہیں، اور نماز اور صدقات اور بہت سارے عبادات ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان دنوں میں یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان دنوں کو ہے نا۔ تو یعنی بہت سارے ریزنس ہیں، مگر اس میں سے ایک ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ساری عبادات اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ جیسا حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آفر رکھا ہے نا کہ حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو جب واپس لوٹ کر آتا ہے ایسا آتا ہے جس سے اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے نا، اتنا گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ اب جیسا ہم جب کوئی حاجی حج پر جاتا ہے تو پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی کچھ گفٹس لاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی گفٹ دیا ہے۔ ہمارا دل آج تڑپتا ہے نا کہ لوگ حج پر جا نہیں سک رہے ہے نا، تو
کسی نے بتایا مجھے کہ اس سال صرف 10,000 لوگ حج کریں گے، اور کسی نے کہا کہ 1000 لوگ حج کریں گے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ، ہے نا، جس کو اللہ نے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم اور کرم کر دے انشاءاللہ کہ ہم جو حج کر لیا ہے وہ ان کا بھی دل تڑپتا ہے کہ پھر اللہ کے گھر جا کر ہم اپنی بخشش کروا لیں. اور پھر جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہماری بخشش کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اتنے ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہمارے لیے کہ ہم انشاءاللہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں، ہے نا انشاءاللہ. تو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو ہم کیوں نہ اور ساری حدیثیں دیکھ کر انشاءاللہ اس کی فضیلت جانیں گے. اور پھر جی آواز نہیں آ رہی؟ ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی تھوڑا آپ لوگوں کا میوٹ کر دیجیے تاکہ مجھے ڈسٹرب ہو رہا. جی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گم کر لیتے تھے، یعنی عبادات میں اتنا زیادہ مشغول کر لیتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی کسی چیز کو پانا چاہ رہے ہیں اور کسی چیز کو پانا چاہ رہے ہیں اور وہ چیز مل نہیں رہی ہے نا. تو یہ حدیث دیکھیے آپ لوگ کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے کے سوائے یعنی کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے نا. تو یعنی مگر وہ شخص جو اپنے مال اور جان کے ساتھ گیا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا ہو. پھر سے اسکرین لا دیجیے. تو یعنی مال دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں. جی جی نصرت کنٹینیو کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آواز بالکل آواز نہیں آ رہی؟ جی وائس کلیئر ہے آپ کی. اچھا، افضل ایام الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا العشر ذی الحجہ، یعنی سب سے زیادہ افضل ہیں یہ دن نا. اسٹینڈ ہے یعنی دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اگر اتنی ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے کہ کیا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو بھی ان کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو بھی ان کے برابر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی جیسے نہیں ہے اس شخص کے جو سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے. یعنی تو یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان دنوں میں اگر جہاد کیا جائے دوسرے دنوں میں تو وہ بھی اتنے افضل ترین نہیں ہیں وہ دن جتنے ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے، افضل ایام دنیا ہے نا، دنیا کے افضل ترین دن ہے، اللہ کے بہت زیادہ افضل ترین دن ہے نا، اللہ کو بہت زیادہ محبوب یہ دن. تو انشاءاللہ ہم ان دنوں میں بہت زیادہ عمل کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے والے بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعلمہ فی عشر الاضحی، یعنی
وہ خیر کا عمل جو قربانی کے اشرے میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل نہیں ہے. یعنی ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں ہے. ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. نظر آواز کلیئر ہے؟ نظر کلیئر آواز؟ یس جی ٹھیک ہے الحمدللہ ہے نا. تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو امام یعنی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جیسا میں نے کہا کہ اپنے آپ کو گم کر لیتے تھے، یعنی عبادات میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو لگا لیتے تھے. تو جو سلف کا جو طریقہ تھا ہم بھی اس کو اپنانے والے بن جائیں. بہت زیادہ ان دنوں میں یعنی کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے نا، تو ہم بھی اپنے رب کو یعنی پسندیدہ عمل جو اللہ کو پسند ہے ان دنوں میں کیا ہوا، تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ عمل کر کے ہمارے اپنے رب کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں انشاءاللہ. اور پھر ایک بات ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ سے رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یعنی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے یعنی آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی راتوں کے اعتبار سے رمضان کی وہ 10 راتیں امپورٹنٹ ہے یعنی عبادت کے اعتبار سے، اور دن کے اعتبار سے یہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ زیادہ فضیلت والے ہیں. تو سبحان اللہ ہم ان دنوں میں ہم انشاءاللہ بہت زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، ہے نا. تو اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ 2020 والا عشرہ ذی الحجہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہ صرف رمضان عطا کیا بلکہ عشرہ ذی الحجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی. آپ دیکھیں کتنے لوگ مر رہے ہیں اور وہ پہنچ بھی نہیں پائے رمضان سے لے کے اب تک، ہے نا. ایک سینسس دیکھے تو یعنی انڈیا کے تقریباً 10 لاکھ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اس میں ہمارا بھی لسٹ میں نام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیے جا رہا ہے نا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. ہم ان 10 دنوں میں ہم انشاءاللہ نیکیاں لوٹنے والے بن جائیں، ہے نا. ایسے موسم اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتے رہتا ہے. جیسا تھرمامیٹر میں پارا نیچے آتے رہتا نا، اگر اس کو حرارت نہیں دی جائے، ہے نا، وہ گرمی نہیں ملی تو یعنی اس کی یعنی حرارت کم ہوتے جاتی نا، ویسے ہی ہمارے ایمان کی حرارت ہمارے اندر کم ہوتے رہتی. جیسا آپ سوچیے کہ جو جذبہ ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں تھا، وہ جذبہ وہ جس کا قرآن پڑھنے سے جو لگاؤ اور پھر جو عبادات میں ہمارے اندر ذوق و شوق اور کوئی عبادت نہ چھوٹنے پائے، اشراق بھی نہیں، چاش بھی نہیں، اور ایسے عبادات ہم نے کیے. پھر ذرا شوال کا مہینہ یعنی 6 دن اور ہمارا ایمان بوسٹ اپ رہا، لیکن اس کے بعد جو ایمان ہمارا ڈاؤن ہوتے گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں پھر سے ہم اپنا ایمان بوسٹ اپ کریں. اور اللہ تعالیٰ ایسے آفرز رکھتے ہیں تاکہ میرے بندے پھر سے میرے جو دور ہو رہے تھے مجھ سے پھر مجھ سے قریب آ جائیں، ہے نا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دن ہم کو نصیب کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اب بس میرے خیال میں اس سے 2 دن کے بعد عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو ہم کوشش یہ کریں گے، سب سے پہلی چیز انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ افضل ایام دنیا، دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہے، تو ہم افضل ترین کام اس میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلی چیز یہ کہ یعنی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے نا، کرنے والے کام ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم ان دنوں میں. تو یعنی پہلے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن تراش لے اور اپنے جو بھی بال منڈوانا ہے اور جیسا مونچھی تراش لے، اور آدمی کے لیے ہے، اور زیر ناف بال وغیرہ سب یعنی اس کو کلین اپ کر لے، ہے نا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے
वो अपने बाल और नाखून ना तराशे, है ना, यानी जो कुर्बानी करना चाहता है। क्यों बाल और नाखून क्यों नहीं तराशना चाहिए? हम हाजियों का साथ दे रहे हैं, जो हाजी एहराम बांधकर यानी अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। आप देखिए एहराम की हालत में नाखून और बाल काटना मना है ना, तो वैसे ही हम हाजियों का साथ दे रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ना, कि मतलब जो कुर्बानी का इरादा रखता है वो अपने बाल और नाखून न तराशे। फिर सही जामी की रिवायत में है कि जो कुर्बानी करना चाहता है ना बाल काटे ना नाखून, और फिर जिसके किसी हिस्से यानी जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल ना साफ करे, है ना, मतलब कोई भी बाल। तो अब क्या करेंगे हम कि अभी जो अशरा शुरू होने वाला है, यानी ये चांद देखने से पहले ही अपने नाखून तराश लें, घर वालों को भी इसकी तरगीब दें। देखिए एक घर में एक कुर्बानी हो रही है, तो बच्चों को भी इसकी तरगीब दें, क्योंकि इंशाल्लाह हम ये अमल करेंगे ना, तो बच्चे भी हमारे फ्यूचर में उनको पता चलेगा कि हमारी माँ इसका एहतमाम करती थी, है ना, हमारे वालिदैन इसका एहतमाम करते थे। इंशाल्लाह उनको भी इस चीज की ट्रेनिंग दे, है ना। तो दूसरी चीज ये कि चांद देखने की दुआ, हमने इससे पहले भी रमजान के यानी जो करने वाले काम थे उसमें कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी वत तौफीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुक अल्लाह। यानी इतनी प्यारी दुआ कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना, अल्लाह हम पर ये चांद तुलू कर, बिल अम्नि वल ईमानी, ईमान और सलामती के साथ, व सलामती वल इस्लामी, है ना, सलामती और इस्लाम के साथ इस चांद को तुलू कर। और कहते हैं कि किसी एक की भी ये दुआ कबूल हो गई। आज हमको सलामती की कितनी जरूरत है, आज हमको ईमान की कितनी जरूरत है ना। लोग आप देखिए इतने डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि मतलब बाज़ वक्त ऐसा लगता है कि ईमान खो देंगे क्या, है ना, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं अल्लाह ताला, ऐसी सवालात लोग करने लग गए हैं। तो ईमान की भी जरूरत है और सलामती की भी जरूरत है। या हिलारू यानी रब्बुना व रब्बुक अल्लाह, अलग अलग मुख्तलिफ यानी जो दुआएं हैं, अलग अलग दुआएं आपको मिलेगी इंशाल्लाह। हम ग्रुप में करेंगे ये दुआ इंशाल्लाह। जैसे ही यानी जो यानी चांद रात होगी ना, अगर आसमान पे चांद नजर भी ना आए तो हम देखकर वो दुआ पढ़ लें, है ना, इंशाल्लाह उसका अजर हमको मिल जाएगा। और फिर जैसे ही हमने चांद देख लिया, अब क्या करना है ना, तकबीरात कहना है, तकबीरात बुलंद करना है इंशाल्लाह। आप देखिए तकबीरात दो किस्म की होती है, तकबीर मुतलक और मुक़य्यद। मुतलक क्या है, कभी भी कह सकते हैं, ठीक है, चाहे जब वो तकबीरात को बुलंद कर सकते हैं। यानी जैसे ही हमने चांद देख लिया तकबीरात बुलंद करें, फिर उसको मतलब 9 जिलहज्जा और जिंदगी में हर वक्त पढ़ते रहना। लेकिन मुक़य्यद क्या है, 9 जिलहज्जा से 13 जिलहज्जा तक हर नमाज के बाद, है ना, ये अमल मिलता है कि हर नमाज के बाद यानी तकबीरात बुलंद करते थे सहाबा भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी सही मुस्लिम की एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है कि हजरत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकी आधा ईमान है, वल्हम्दुलिल्लाह कहना तमलउल मीज़ान, वो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, यानी मीज़ान को भर देते हैं ये आमाल। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल-अमलु फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर, यानी कोई मा मिन अय्यामिन, कोई दिन अल्लाह के नजदीक अजमत वाले नहीं है, वला अहब्बा इलैहि अल-अमलु फीहिन्ना, और इन दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह ताला को किसी और दिन किए हुए अमल से ज्यादा महबूब नहीं है। तो क्या करो, फअक्सिरू फीहिन्ना, तो ज्यादा कसरत करो इन दिनों में, मिन तहलील व तकबीर व तहमीद, है ना, तहलील तकबीर और तहमीद। तहलील क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, फिर तकबीर क्या है, अल्लाहु अकबर कहना, व तहमीद और अल्लाह की हम्द व सना बयान करना, है ना। तो बहुत ज्यादा कसरत के साथ हम अल्लाह की हम्द व सना बयान करने वाले बन जाएं। तो इसके लिए एक सजेशन ये है कि यानी आप देखिए अल्लाह का जिक्र कोई खैर नहीं है, जब चाहे जब कह सकते हैं, बावजू हो या बिला वजू हो, हैज की हालत में हो
किसी भी तरीके से हम ये यानी जिक्र कर सकते हैं, तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, है ना, ये अल्फाज के साथ भी तकबीरात कह सकते हैं। और फिर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी कह सकते हैं। और अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कंटिन्यूअस रतबुल लिसान, अपनी जबान को रतबुल लिसान रखें। इसके लिए एक चीज, एक सजेशन ये दूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके पास मोबाइल्स हैं, है ना, तो वो तकबीरात को इंशाल्लाह मक्के के तकबीरात बल्कि ईद तकबीरात बल्कि है, देखिए उसको डाउनलोड कर लीजिए या जो भी है उसको प्ले करिए, उसको फॉरवर्ड करिए, ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि इन दिनों में तकबीरात बुलंद हो जाए, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई बुलंद हो जाए, है ना। और उसको समझकर अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बड़ा है, कबीरा बहुत बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, तेरी बहुत ज्यादा तारीफ है ना, तेरी तारीफ है लेकिन बहुत ज्यादा तारीफ, सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला, और सुबह और शाम तेरी तारीफ है ना। तो उसको मायनों से समझकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मीजान को भर देता है। क़यामत के दिन कितनी नेकियों की जरूरत पड़ेगी बहनों, है ना, तो ये मीजान हमारे भरे जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमलउल मीजान, मीजान को भर देता है। मीजान आपको मालूम कितना बड़ा है, जब वो मीजान रख दिया जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे कि या अल्लाह मा अबदना का हक़ इबादतिक, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, सातों जमीन और सातों आसमान एक पल्ले में रख दिए जाएं तो वो डूब जाएंगे, इतना बड़ा है मीजान। लेकिन एक दफा दिल की गहराई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह दे बंदा तो मीजान भर जाता है, सुभान अल्लाह, है ना। तो इंशाल्लाह हम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह ने हमारी जबान बनाई, अल्लाह ने हमको दिल दिया, दिमाग दिया, समझ दी, हर चीज दी, तो क्यों ना हम अपने रब की बड़ाई बयान करें जिसने ये सारे एहसानात हम पे किए हैं, है ना। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह खुद भी ये तकबीरात को बुलंद करें और अपने घर वालों को भी इसका यानी ज़ौक़ व शौक़ दिलाएं, है ना, उनको इस तरफ राग़िब करें इंशाल्लाह। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब ये अय्याम अशर यानी 10 दिन आते ज़िलहज्जा के, तो बाजार की तरफ निकल जाते शॉपिंग करने के लिए नहीं, बल्कि यानी इन दिनों में जाकर लोगों को रिमाइंडर्स देते थे, है ना, अब तकबीरात बुलंद करते थे बाजार में जाके। ठीक है, आज हम बाजार नहीं जा सकते, है ना, लेकिन अपने घर में इंशाल्लाह हम इन तकबीरात को बुलंद करेंगे ताकि हमारे यानी हमारे रब हमसे राजी हो जाए। क्योंकि आप देखिए ये जिक्र करना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, और आप देखिए सदक़े के बराबर अजर है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सजेशन दिया था कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम कहना, मेराज के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम कहना, वालेकुम सलाम कह दीजिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला बहुत सारी रहमतें नाजिल करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, कि उन्होंने एक सजेशन दी थी कि जन्नत की जमीन चकियल मैदान है और वहाँ की जमीन जरखेज है और वहाँ का पानी बहुत मीठा है, और इसके बीज जो है वो यानी इसके बीज सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर है ना। तो अगर हम वो बीज बो देंगे ना तो यानी क़यामत तक वो दरख्त बढ़ते रहेगा इंशाल्लाह। और जन्नत में हमारे अपने बागात हमको लगाना है हमारी इबादत, है ना। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह के नजदीक, हम जब जन्नत में जाएंगे कितने फार्म हाउसेस हमको मिलेंगे इन तकबीरात बुलंद करने की वजह से। अल्लाह का नाम कितना बाबरकत है, देखिए कि हम इन यानी सिर्फ अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला मीजान भर दे रहे, फिर हमारे बागात लगा दे रहे अल्लाह ताला, है ना। तो यानी इंशाल्लाह हम इन तकबीरात को बुलंद करने वाले बन जाएं। किसी ने कहा है कि तकबीरात को फिर से पढ़ो, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, वो भी कह सकते हैं। और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर ये इंशाल्लाह, तकबीरात लिखिए वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो मीना में जब बैठते ना तो तकबीरात को बुलंद करते और पूरा मीना यानी इतना जोर से पढ़ते कि पूरा मीना गूंज उठता, और फिर वो मीना में भी फिर बाजार तक वो आवाज चले आती और पूरा बाजार गूंज उठता, सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि कितना कैसा सल्फ का अमल था,
है ना, हमारे यानी सहाबा वमा अना अलैहि व अस्हाबी, सहाबा भी जो अमल करते थे वैसा अमल हम भी अपने घरों में 24 आवर्स कोशिश ये करेंगे कि लगा देंगे तकबीरात, ताकि हमारे घरों में वो तकबीरात बुलंद हो जाए। कहीं लगा कर रख लीजिए और बहुत सारे लोगों को सेंड करते जाइए तकबीरात, है ना। और फिर यानी उसके पिक्चर्स भी मिलते हैं तकबीरात के, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, वो लोगों को फॉरवर्ड करिए कसरत के साथ, ताकि ये सुन्नत फिर से जिंदा हो जाए, है ना, इन लोगों को इसकी अहमियत मालूम हो जाए, है ना। फिर नमाजों के बाद भी, है ना, हम ये तकबीरात को बुलंद करेंगे। फिर रास्ते में चलते हुए भी, जब भी खा रहे पका रहे हैं, है ना, बर्तन भी धो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन तकबीरात को कहते रहेंगे, कोई वजू की भी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। मैमुना रज़ा तआला अन्हा कहती है कि हम कुर्बानी वाले दिन भी यानी तकबीरात को बुलंद करते थे। फिर उम्मे अतिया रज़ा तआला अन्हा की एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाइजा औरत भी ईदगाह आए, वो तकबीरात बुलंद करे, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि तकबीरात, और वो दुआ से महरूम ना रहे, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह तो वो तकबीर मुक़य्यद क्या था कि 9 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा हर नमाज के बाद कहना, और फिर आम दिनों में बहुत ज्यादा कसरत के साथ तकबीरात कहना है इंशाल्लाह। और फिर सुबह शाम के अस्कार की भी पाबंदी, है ना, ये जिक्र तो हम कर रहे हैं, लेकिन सुबह शाम के अस्कार की भी पाबंदी करेंगे। और आप देखिए, हम ये जो अस्कार करते हैं ना, कलमा जो पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक हदीस में ये बात आती है कि एक भिनभिनाहट सी पैदा होती है, शहद की मक्खियां जैसे भिनभिनाहट करते ना, वैसी हमारा नाम लेकर अल्लाह के अर्श के पास हमारा जिक्र होता है। तुम मुझे अगर दिल में याद करोगे, मैं भी तुम्हें दिल में याद करूंगा, और अल्लाह ताला। और फिर हम अगर किसी महफिल में अल्लाह को याद करेंगे, तो अल्लाह ताला इससे बेहतर महफिल में हमारा जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सुबह शाम के अस्कार करने वाले बन जाएं, है ना। और फिर यानी जो कुरान रमजान में छूट चुका था, अफजलुल जिक्र तिलावतुल कुरान, है ना, कुरान का एक टारगेट ले ले कि 3 पारे कम से कम मुझे करना है ये 10 दिन में, यानी बल्कि 4 साढ़े 3 पारे भी अगर हम कर लेंगे ना, तो ईद वाले दिन थोड़ा सा हम मशगूल होते हैं अपनी चीजों में, तो कोशिश ये करें कि एक दौर और हो जाए मेरा कुरान का। अगर इतना नहीं हो सकता तो एक पारा, कम से कम एक पारा जरूर करें, और हर दिन एक आयत याद करने की कोशिश करें। जैसा सूरह कहफ के बारे में आता है कि जिसको ये 10 आयतें याद है सूरह कहफ की, दज्जाल की शर से महफूज रहेंगे। अब हम बहुत करीब है दज्जाल, है ना, तो हर दिन एक एक आयत सूरह कहफ की याद करने का एक अपने बच्चों को भी टारगेट दें और खुद भी, है ना। तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने का बहुत बेहतरीन तरीका है ना। और नमाजों को इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे करके, मतलब एक एक आयत याद करके 3 आयतें जमा हो गए तो नमाज में ले लेंगे इंशाल्लाह। और नमाज को फिर समझने की कोशिश करेंगे, वो आयतों को समझ के जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा नमाजों में ज़ौक़ और शौक़ आएगा। तदब्बुर करना है कुरान में, है ना। इंशाल्लाह कुछ ऐसे ऑडियोस लगा लें जिसमें अल्लाह की बड़ाई और यानी तफसीर होती हो, है ना, तो फिर तिलावत भी सुन लें, है ना। तो यानी ये भी काम हम कर सकते हैं। और फिर दुआ भी हम कर सकते हैं। दुआ हुवल इबादा बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुद भी अपने लिए भी और अपने फौतशुदा लोगों के लिए भी इंशाल्लाह हम दुआएं करने वाले बन जाए, है ना, कसरत के साथ। और अब देखिए, वो जो शख्स दुआ भेजता है अपने किसी मरे हुए यानी अपने यानी फौतशुदा यानी जो भी रिश्तेदार है, माँ बाप को या किसी को भी, तो आप से फरमाए कि ऐसा होता है वो शख्स जैसा डूबने वाला शख्स, है ना। तो जब वो उसको दुआ मिलती है तो वो उससे ज्यादा खुशी उसको कोई चीज की नहीं होती। तो अपने लिए भी रब्बी इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर दे, दिन की भी, और जो यानी क़यामत का दिन जो खड़ा होगा उसमें हम सब की बख्शिश कर दे अल्लाह, है ना। सारे मोमिनीन की बख्शिश की दुआ करें इंशाल्लाह। अगर मैं याद आ जाऊं तो मेरे लिए भी दुआ करिए इंशाल्लाह। कमर बाजी याद आए तो उनके लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह। हम जरूर दुआएं करने वाले बन जाए, है ना। और आप देखिए, जो शख्स किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, फरिश्ता कहता है आमीन, और तेरे साथ भी ऐसा ही हो, है ना। तो सारी इंसानियत के लिए दुआ करने वाले बन जाए, ये भी एक बेहतरीन इबादत है ना। फिर दूसरा क्या है, रोजा, है ना। तो यानी अब रोजे के ताल्लुक से ये चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाहि इल्ला बाअदल्लाहु बिज़ालिकल यौमि वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा। जो शख्स अल्लाह के राह में एक रोजा रखता है, अल्लाह ताला इसके बदले में इसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, है ना। एक रोजा खालिस अल्लाह के लिए रखता है तो यानी 70 साल तक जहन्नुम में यानी जा नहीं सकता, यानी चलते भी गया तो जहन्नुम में नहीं जा सकता। आप बोलिए वो जहन्नुम
جو دہاڑتی بھی ہوگی تکاد تمیز من الغیظ، جس کے شعائیں، جس کے چنگاریاں کل قصر بولے اللہ تعالیٰ، یعنی محل کی طرح چنگاریاں نکلتے رہیں گی، اور پھر اتنی مطلب کہ انہو جمالۃ الصفر، یعنی اونٹ کی طرح اتنی بڑی بڑی چنگاریاں نکلتے رہیں گی جہنم سے، اس جہنم سے. اور جب وہ جہنم لائی جائے گی تو فرشتے یعنی انبیاء بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے. وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے کہ ساری امت گھٹنوں کے بل بھی ہوگی. اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی وجہ سے ہم کو جہنم سے فاصلہ کر دیں گے، ہے نا. مطلب 70 سال کا فاصلہ کوئی معمولی بات نہیں. خالص اللہ کے لیے نیت کرے، ہے نا، ڈائٹنگ کی کوئی نیت نہ کرے. اللہ میں یہ بار بار ریمائنڈر دیجیے کہ یا اللہ میں یہ روزہ آپ کے لیے رکھ رہی ہوں. یہ 9 دن کے روزوں کی فضیلت یعنی ازواج مطہرات سے بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے. کان رسول اللہ یصوم 9 فی ذی الحج و یوم عاشورہ و 3 ایام من کل شہر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، یوم عاشورہ کے یعنی روزہ، اور وہ 3 ایام ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت. تو انشاءاللہ روزہ کیونکہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا، اور کیونکہ روزہ ایک بہترین عبادت ہے، ان دنوں میں بھی ہم روزہ رکھیں گے. اور ایک سجیشن یہ ہے، جو ہم کوشش کر رہے تھے نا کہ رمضان کے روزے جو قضا باقی رہ گئے تھے، تو ان دنوں میں اس کی قضا کی نیت کر کے ہم رہ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن عرفہ کے دن کا روزہ ہی نیت کر کے رکھیں، کیونکہ اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے نا. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن 9 روزے جو رکھنا ہے انشاءاللہ، یعنی تو اگر سمجھیے 9 روزے نہیں ہو پا رہے ہیں باجی، 9 روزے ہے نا، اتنی صحت ساتھ نہیں دے رہی یا کمزوری ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، کوشش یہ کریں گے کہ ہر دن ہمارا اللہ کی عبادت میں جائے. آدھے کہ تھوڑا سا لنچ پریپونڈ ہے نا، پھر پوسٹ پون کر لیے تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا. لیکن جہنم کی آگ سے ہم بچیں گے، اور پھر ریان کا دروازہ ہمارے لیے اسپیشل ڈور کھولا جائے گا جنت میں جانے کے لیے. وہ چیزیں نعمتیں یاد کریے اور اپنے آپ کو اللہ یعنی پریپیئر کریے روزوں کے لیے. انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں ہوگا. جیسے ہم رمضان کے تو 30 روزے رہ لیے نا، تو یہ 9 روزے کچھ بھی نہیں ہے نا انشاءاللہ. پھر اگر یہ نہیں ہو سکا تو الٹرنیٹ ڈیز، داؤد علیہ السلام کے روزے بھی پسندیدہ تھے. ایک دن چھوڑ کے ایک دن رہ لیجیے، صحت کا اگر مسئلہ ہے تو، ہے نا. پھر اب مطلب تھوڑا سا یہ کر لیجیے کہ وہ بھی نہیں ہو سک رہا اگر، تو پیر اور جمعرات کے روزے رہ جائیے، ہے نا. پھر اگر وہ بھی نہیں ہو سک رہا ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ تو ضرور رہی، ہے نا، ضرور رہی عرفہ کے دن کا روزہ. کیونکہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ پچھلے 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف. یہ کون سے گناہ ہے؟ صغیرہ گناہ، ہے نا. تو عرفہ کے دن کا روزہ بہت بڑا یعنی فضیلت کا حامل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، ہے نا. عرفات کے دن کی فضیلت. اور پھر یہ روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روزے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگلے 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے، ہے نا. تو سبحان اللہ. آپ بولیے کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ تم ایک دن میرے لیے بھوکے پیاسے رہ کے محنت کر لو، میں تمہیں اگلے 1 سال کی سیلری دے دوں گا اور پچھلے 1 سال کی سیلری دے دوں گا. یہ ہماری سیلری ہے، یہ اعمال ہماری سیلری ہے نا. تو ہم اس میں کثرت سے جو ہے نا عبادت کرنے والے بن جائیں، اور یعنی روزہ رکھ لیں انشاءاللہ. 1 دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرا دے رہا، اور اگلے 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے ہم عرفات کے دن کی فضیلت دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ عرفات کے دن جتنے زیادہ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے رہا کرتے ہیں، اتنے زیادہ کسی اور دن یعنی رہا نہیں کرتے. تو یعنی ان دنوں میں ہم انشاءاللہ بہت زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے بن جائیں، ہے نا. پھر شیطان آپ سے فرمائے کہ خاک اپنے سر پر ڈالتے جاتا ہے اور روتا ہے اور چلاتا ہے اس دن عرفات کے دن، اور یعنی اور کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں تک اس کو بھٹکایا، ہے نا، ان سب کو بھٹکایا، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے میری محنت کو اکارت کر دی اور اللہ نے ان سب کو بخش دیا، ہے نا. تو بہت زیادہ پریشان ہوتا شیطان.
تو یہ بہترین دن ہے. آپ سوچیں کہ اور یعنی خیر الدعاء عرفہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین دعا جو سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے نا. آپ دیکھیے کچھ گھڑیاں ایسی ہیں نا, کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ جمعے کے دن یعنی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے, تو ہم دعا سنیں یا آپ کا درد سنیں, لیکن آپ سوچیے کہ عرفات والے دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, اور جتنی زیادہ دعا عرفات والے دن اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اتنی زیادہ کسی اور دن نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر سمجھے میں کہوں کہ جیسا ایک راستہ جیسا ٹولی چوکی سے مہدی پٹنم تک, یعنی ایک رات کے 2 بجے آپ 10 یا 7 منٹ میں پہنچ جائیں گے, تو آپ میں سے کسی کو بھی شک ہوگا کہ میں 10 منٹ میں یا 7 منٹ میں پہنچ گئی بولتے نہیں ہوگا, کیونکہ ٹریفک نہیں رہتی ہے نا. تو اگر سمجھیے کہ اگر میں وہی ٹریفک لائن میں بولوں کہ 10 منٹ میں پہنچی تو یقین نہیں ہوگا, ہے نا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرے معلوم, اس دن اتنی زبردست ہماری دعا ریلے ہوتی, یعنی سیدھا اللہ تک ایسے ڈائریکٹ پہنچ جاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن دوپہر کے ٹائم پہ یعنی دنیاوی آسمان پر آتے ہیں. دیکھیے ہر رات اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں تہائی رات میں, ہے نا. مگر عرفہ والے دن یعنی جب سورج بلند ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول کرتے ہیں. سبحان اللہ, فیل کریے وہ چیز کہ میرے رب کو کیا ہے کہ وہ دنیاوی آسمان پر آ کر ہماری بخشش کے لیے وہ کھڑا ہوگا, ہے نا. سبحان اللہ. اور عرفات کے میدان میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ایک حدیث کا نچوڑ بتا رہی ہوں, ہے نا, طویل حدیث ہے, اس میں ایک نچوڑ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں پر فخر کر کر کہتے ہیں کہ یہ بندے کیوں آئے ہیں پراگندہ, یعنی بال بکھرے ہوئے اور یعنی میل کچیل ان کے پر ہے, اور یہ کیوں آئے ہیں میرے پاس. فرشتوں سے سوال کرتے ہیں, اللہ کو پتا ہے کہ فرشتے میری رحمت کی امید میں آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عبادی جاؤنی شرفا من کل فج عمیق, میرے بندے میری رحمت کی امید میں بہت دور سے آئے ہیں, ہے نا. یرجون رحمتی, میری رحمت کی امید لے کر ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو رحم کرنے والا ہے, جو غفور الرحیم ہے نا. تو وہ رب کی امید میں آئے ہیں کہ وہ بخش دے گا ہمارے 70 سال کے گناہ, 80 سال سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ رب ہم کو بخش دے گا. اس امید کے ساتھ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں, ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کل فج عمیق, وہ پھر کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ, بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ, اگر تمہارے گناہ کا عدد الرمل یعنی ریت کے ذرات کے برابر ہے, او کا زبد البحر, یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہے, او کا قطر المطر, یا بارش کے قطروں کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں, لغفرتها, میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ عرفات میں جو لوگ یعنی وقوف کرتے نا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں, ہے نا, کہیں گے اللہ تعالیٰ. اور عرفات والے دن ہر عرفات میں یہ بات ہوتی ہے, فرشتوں کر کر کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ افیدوا عبادی, جاؤ میرے بندو, مغفور لکم, بخشائے ہوئے چلے جاؤ, اور جو تم جن کے حق میں بھی دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ حاجیوں سے دعا کروانا چاہیے, ہے نا. تو اچھا, پھر اب ہم تو حج پہ نہیں جاتے, پھر ہم کیا کریں گے, ہم کیسے دعا سے محروم رہیں گے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے. وہ رب جو عرفات کے میدان میں اترا ہوا ہے, وہ رب تو ایک ہی آسمان ہے نا, اور وہ رب بھی ہمارا ایک ہی ہے, اور اس رب سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. اس کی رحمت سے ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے. اس دن اللہ کی رحمت جو جوش میں ہوگی, ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے, تنہائیوں میں گڑ گڑائیں گے. ایک وقت ایسا نکالیے انشاءاللہ, ایک وقت تنہائی میں میں ہوں اور میرا رب, ہے نا. ہم آپ دیکھیے کتنی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا غضب مٹ جائے. یہ کیا خیر ہے جو ہماری دنیا پہ ٹوٹا ہے نا, ہم نہیں جانتے. اللہ آپ کیوں اتنے ناراض ہیں ہم سے. ہم تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس دن بہت زیادہ رو کے اللہ کو منا لے, ہے نا. ہاں, پتہ نہیں ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ جو ہے نا, یہ جو وبا ہم تک آئی ہے, کتنے لوگ پریشان ہیں نا, کتنوں نے اپنوں کو کھو دیا, کتنے لوگ پریشان ہے نا. تو ان کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنی مغفرت کی دعا کریں. جتنے بھی لوگ, اللہ جتنا زیادہ یہ کرونا وائرس سے بچنا ضروری ہے اتنا ہی گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے, اللہ میں اپنے آپ پر گناہوں کے بوجھ ڈالتے جا رہی ہوں, اللہ میری بخشش کر دیجیے.
وہ गुनाह जिनको मैं जानती भी नहीं और वो गुनाह जिनको मैं जानती भी हूँ, वो सारे गुनाहों की बख्शिश कर दीजिए। अल्लाह रहम का मामला कर दीजिए। तन्हाइयों में उठ के अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने वाले है ना, एक कोना ऐसा बना लीजिए जिसमें मैं हूँ और मेरा रब। इस दिन खैर दुआ अरफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन बहुत ज्यादा तेजी से दुआ हमारी जाती है अल्लाह के पास। इंशाल्लाह क्यों ना हम फायदा उठाने वाला बन जाए। आप देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि रिपेंटेंस डे है ना, ये माफी चाहने वाला दिन है। इस दिन आप सोचिए कि शैतान अपने सर पर खाक डालता है और कहता है कि मैंने इतनों को भटका दिया, और अल्लाह ने एक दिन की यानी उनका रोना और सिर्फ उनकी दुआओं से अल्लाह का बख्शिश कर दी सुभान अल्लाह। और जितने भी अराफात के मैदान में खड़े होते हैं उन सब की बख्शिश कर देते हैं अल्लाह ताला। आज हम वहां तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम यहाँ पर भी रहकर अपने रब को मना लें इंशाल्लाह। और बेहतरीन चीज अरफा वाले दिन दो काम करना है, एक तो कि अल्लाह को मनाना है और दूसरा दुआ 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 कसरत दुआ अपने लिए भी और पूरी कौम के लिए भी इंशाल्लाह। पूरी इंशाल्लाह इस बार ऐसा हो जाए अरफा के दिन कि अब वो उसके बाद अल्लाह ताला ये पूरी दुनिया से ये जो वबा है उसको दूर कर दे और हम बख्शाए हुए ऐसे प्योर हो जाएं जैसा एक हाजी लौटता है इंशाल्लाह। इतना गिड़गिड़ा के रोए अपने गुनाहों के लिए, कोई एक्टिंग मत करे है ना, मगर दिल से सोचे कि अल्लाह मेरे से बहुत ज्यादा गुनाह हो गया, अल्लाह मैं गुनहगार हो गई, अल्लाह अपने आप को मुलविस कर दिया, अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी में कितना वक्त गुजार दी, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। इंशाल्लाह हम इस दिन का यानी बहुत यानी बड़ा ऑफर अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिया है ना, मनाने वाला दिन अल्लाह को है ना, तौबा वाला दिन इंशाल्लाह। और कोई यानी इसमें खराफात ना करें कि जमात से दुआ कराना है, ऐसा ना करें। इनफिरादी दुआ पता नहीं किसकी दुआ, इतने हजारों लोगों में से किसकी दुआ कबूल हो जाए इंशाल्लाह। और आपको मालूम कि इस दिन की फजीलत इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इस दिन एक यहूदी कहता है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी है अगर हमारे पास नाजिल रहती तो हम उसको ईद का दिन मनाते। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो कौन सी आयत है, तो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मुझे वो दिन भी याद है जब वो आयत नाजिल हुई है ना, यानी हज्जतुल विदा के मौके पे वो आयत नाजिल हुई थी, यानी दीन तुम्हारा मुकम्मल हो गया। और आपको मालूम कि उलमा कहते हैं कि अलस्तु बि रब्बिकुम जो अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया था वो अरफा वाला दिन था, जो आदम अलैहिस्सलाम की रूह में से पूरे क़यामत तक पैदा होने वाले लोगों को की रूहें अल्लाह ताला बना दे के अल्लाह ने अहद लिया था हमसे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और एक चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि आपसे पूछा गया अरफा का दिन मिल जाए तो कौन सी दुआ अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इकरार तुमने लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, चौथा जो कलमा है ना कसरत से पढ़े, क्योंकि ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सजेशन दिया है कि इस दिन कसरत से चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना। इंशाल्लाह ये यानी चौथा कलमा हम पढ़ने वाले बन जाए। फिर सदकात है ना, सदकात भी बहुत बड़ी इबादत है ना। तो सदका जैसे हम रमजान में माशाल्लाह तेज आंधी की तरह हमारे सदकात हो गए थे, अब वो जो एक हमारा मॉरल डाउन हो गया था ना, तो इंशाल्लाह सदकात भी हम कसरत से करने वाले बन जाए। और हर दिन वो जो हदीस आपको पता है कि हर दिन दो फरिश्ते दुनिया पर नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता कहता है अल्लाह देने वाले को और दे, और दूसरा कहता है अल्लाह यानी रोकने वाले से तू रोक ले। तो इंशाल्लाह हम उस फरिश्ते की दुआ के मुस्तहिक बन जाएंगे इंशाल्लाह, जो कहता है कि अल्लाह देने वाले को तू और दे। हर दिन ऐसा होता है ना। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा अपना प्लानिंग कर ले कि हर दिन मुझसे सदका हो, है ना। तो चाहे वो 10 रुपए क्यों ना हो, चाहे वो 100 रुपए क्यों ना हो, क्या चाहे वो 1000 रुपए क्यों ना हो, एक बॉक्स बना लें। हर दिन अगर बाहर नहीं जा सक रहे हैं, चैरिटी नहीं कर सकते हैं, तो एक सजेशन ये है कि कोई दिन भी हमारा सदक़े से खाली ना जाए, है ना। कुछ ना कुछ वो बॉक्स में डाल दें, अपने बच्चों को भी तरगीब दें इस चीज की कि हम इसके अंदर सदका करेंगे, है ना। हर दिन उस फरिश्ते की दुआ में हम शामिल हो जाए। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए इंशाल्लाह और एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार है ना, गूगल पे और फोन पे हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे कोई रिश्तेदार के पास साइलेंटली हम उसके अंदर गूगल पे से पैसे भेज दें, है ना इंशाल्लाह। तो मैंने अपने लिए जो सोचा है, आप देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक अल्लाह ताला की करेंसी एक्सचेंज बहुत ज्यादा रेट दे रहे हैं। ज्यादातर जो बहनें बाहर हैं
है ना, सऊदी अरब में और मतलब दुबई, ओमान, कहाँ कहाँ है, उनको पता है कि इंडिया में जैसे करेंसी जैसे डाउन होती ना तो फौरन भेजने की कोशिश करते हैं वहां से, क्योंकि ज्यादा अच्छा रेट मिलता है ना। तो इन दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला बहुत बिग ऑफर रखे हुए हैं, 1 रुपए के 700 से बढ़ के अल्लाह ताला देंगे, और कितना देंगे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हदीस में मिलता है कि एक सदका, 1 रुपया या एक खजूर इंसान अल्लाह के रास्ते में लगाता है तो अल्लाह ताला उसकी नशोनुमा अपने सीधे हाथ से करते हैं और उसको परवरिश करते हैं, जैसे एक बच्चे की परवरिश करते हैं ना, वैसा वो सदका लेकर अल्लाह ताला वो यानी उसकी परवरिश करते हैं। और जब वो क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करता है तो अल्लाह ताला उहद के पहाड़ के बराबर उसके वो खजूर को, इतने से खजूर को इतना बड़ा करके देते हैं। सुभान अल्लाह। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा रब बार बार पुकार कर कहता है कौन है जो कर्ज हसना दे मुझको, है ना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ईमान वालों की निशानी बता रहे हैं अल्लाह ताला, क्यों ना हम अल्लाह के रास्ते में अपना माल लगाकर अपने आप को जहन्नुम की आग से छुड़ा लें, है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे। मैंने अपने लिए, मैं एक दफा बैंक गई थी तो मैंने देखा अलग अलग स्कीम्स थे वहां पर, जीवन रक्षा, सुरक्षा और क्या क्या, यानी मैरिज स्कीम और LIC पॉलिसी, क्या क्या की रहते हो, है ना, ताकि लोग इन्वेस्ट करें अपना पैसा। तो क्यों ना हम अपने आखिरत के बैंक में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दें, है ना। और आप देखिए जब मरते वक्त इंसान कहेगा कि ये फलां को दो, फलां को दो, खाली 1/3 में से उसकी वसीयत मानी जाएगी, उस वक्त के सदकात नहीं बल्कि इस वक्त के सदकात ज्यादा कबूल होंगे इंशाल्लाह। तो जो मैंने अपने लिए सोचा है इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने अपने लिए ऐसा बना लिया कि डे 1 एक लिस्ट बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है लेकिन कोशिश ये करिए कि कोई एक दिन भी हमारा खाली ना जाए, और जैसा इसमें भी लगा दूं पैसा, इसमें भी लगा दूं, ऐसा होता ना हमारा। तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, एक दिन कोई गरीब मिस्कीन हमारा रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदारों का सबसे पहला हक बनता ना, तो पहला डे 1 है ना, तो वो यानी किसी गरीब मिस्कीन के हाथ में हमारा पैसा जाए, करीबी रिश्तेदार को गूगल पे कर दे या उनको भिजा दे या कुछ भी सौदा दला दे या कुछ भी कर दे उनके साथ, है ना, खैर ख्वाही इंशाल्लाह, पहली चीज। दूसरा, बेवा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो बेवा की यानी किफालत करता है ना, बेवा और यतीम की किफालत करता है, वो ऐसा है गोया कि उसने रात भर क़ियाम किया और दिन में रोजा रखा। सुभान अल्लाह, आप देखिए कितनी बड़ी बात है ना। तो क्यों ना हम उसमें शामिल हो जाएं। कोई हमारे महल्ले में बेवा है या कोई हमारे रिश्तेदार में बेवा है, उनके अकाउंट में पैसे डाल दें दूसरे दिन, है ना, कुछ ऐसा प्लानिंग करके रख लें। जैसा मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 रुपए है तो हर दिन 100 रुपए उनके अकाउंट में चले जाए, है ना। फिर या फिर 10,000 का आपने टारगेट बनाया है तो हर दिन 1000 रुपए उनके अकाउंट में चले जाए। फिर थर्ड डे जो है ना यतीम खाने में, है ना, कोई मतलब यतीम की किफालत करने वाला और मैं ऐसा रहेंगे बोले ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इंशाल्लाह हम यतीम की भी किफालत करने वाले बन जाए। फिर चौथा क्या है, लोगों को खाना खिलाना भी बहुत अजर है ना। तो फोर्थ डे खाने के लिए किसी को यानी पैसे दे दे, या अगर चलो आपके पास इतने पैसे नहीं है, हम दूसरे को नहीं खिला सकते, अपने पकाए हुए खाने में से दूसरे को दे दे, है ना, जो गरीब मिस्किन है उसके पास पहुंचा दे। फिर चौथे दिन जो है ना हम पड़ोस का ख्याल कर दे। अक्सर ये पड़ोसी जो रमजान में बड़े कश्तियों में जाते थे हमारे इफ्तार, है ना, तो अब वो पड़ोसियों को जो भुला चुके हैं हम, थोड़ा एक दिन पड़ोसियों के लिए भी उनके भी हुकूक अदा हो जाए, है ना, तो उनको भी कुछ बना के भिजा दे। फिर डे 6 मैंने अपने लिए सोचा था कि यानी एक आप देखिए मैं बोलना चाह रही हूँ, आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ ताकि तरगीब के लिए सवाब जारिया के कुछ काम कर दे, है ना, कुछ काम ऐसे कर दे कि वो आपके लिए सवाब जारिया हो जाए। एक सहाबी ने पूछा था ना कि मेरी माँ गुजर गई, या रसूलल्लाह मैं क्या तोहफा दूं उनको, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेशन दिया था कि कुआं खुदवा दो, है ना। तो क्यों ना हमारे पीछे हमारी औलाद हमारे लिए करती नहीं करती हमको नहीं पता, लेकिन हम अपनी भी और अपने पेरेंट्स की तरफ से भी नियत करके इंशाल्लाह, नियतों पे अमल तदारोमदार है, यानी सदका या कुआं खुदवा सकते हैं। एक कुआं अगर आप लोग चाहे तो मैं नंबर भी दे सकती हूँ, लेकिन 55,000 में एक कुआं यानी मतलब खुदाना है जहाँ कश्मीरी परेशान है ना, तो बेचारे उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा भी डाल दें, 100 रुपए क्यों ना हो डाल दें, वो आपके लिए सवाब जारिया होगा। एक बूंद भी, एक परिंदा, एक पतिंगा भी अगर वो पिएगा उसमें से, क़यामत तक जब तक लोग पीते रहेंगे वो आपके लिए सवाब जारिया होगा। और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मैं सोचती हूँ कि ऐसे काम कर जाएं जो आपके लिए सवाब जारिया हो जाए, है ना, इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह हम शायद मैं ग्रुप में डालूंगी नंबर इंशाल्लाह,
اور پھر یعنی انشاءاللہ ضرور ڈالوں گی انشاءاللہ. اور پھر ڈے 7 میں نے اپنے لیے یہ سوچا ہے کہ کسی کو ایک جوڑا گفٹ کر دیں. 500 روپے کا کیوں نہ ہوتا ہے, ایک یعنی ایک جوڑا کپڑا. کیوں کپڑا ہے نا, کیوں کپڑا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی انسان کو دنیا کا لباس پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سب لباس پہنائیں گے. سبحان اللہ ہے نا. تو اپنے بچوں کے لیے ہم اگر عید کے کپڑے لے رہے ہیں, کسی غریب کا کر دیجیے ہے نا, کسی یتیم خانے میں یا اپنے ہی رشتے دار میں یا کسی کو بھی ضرورت ہے ایک جوڑا کپڑا. آپ بولیے 500 روپے کیا بڑی بات ہے نا, 1000 روپے کیا بڑی بات ہے, ایک جوڑا کسی کو بنا دے, جنت کا سب لباس اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. وہ 70 لباس ایک میں سے جھلکیں گے. سبحان اللہ ہے نا. وہ طوبہ درخت سے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے, وہ بھی ڈیزائنر ڈریس ہے نا. انشاءاللہ ہم ایسے کچھ کر جائیں ہے نا. پھر میں نے اور جو چیز سوچی ہے کہ 9th ڈے یعنی 8th ڈیز فی سبیل اللہ لگائے. یعنی ہمارے پاس ایک مد ہے جس میں تیلگو میں قرآن ہے نا, UIRC کی طرف سے تیلگو میں قرآن نان مسلمس کو بانٹے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کتاب جو پڑھ کے وہ ایمان لائے گا, اس کی نسلیں انشاءاللہ اسلام پہ چلیں گی, اس کا اجر آپ کو ملے گا. ایک قرآن کا ریٹ کیا ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن اس میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ہے نا. تو وہ ایک قرآن اگر ہر بندہ اپنی طرف سے انویسٹ کر دے تو وہ قرآن میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. باجی آپ کو نمبر دیں گے, قمر باجی, آپ اس میں بول کر کہ ہم کو قرآن میں ڈالنا ہے نا, تو فی سبیل اللہ لگا دے ہے نا. تو جو یعنی آپ کو پتا ہو کہ یہ آتھینٹک ہے نا, اس میں اپنا پیسہ لگائیں انشاءاللہ. اور پھر یعنی 9th ڈے جو میں نے خود اپنے لیے سوچا ہے, آپ لوگوں کو سجیشن دینا چاہتی کہ قربانی کے لیے پیسے دے دیں انشاءاللہ. کیونکہ 10 ذی الحجہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی خون بہانے سے زیادہ عمل نہیں پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یعنی قربانی کرنا پسند ہے 10 ذی الحجہ ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں. اور قربانی کے لیے بھی ایک چیز بولنا چاہ رہی ہوں, بات کریں گے ہم آگے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بار قربانی کیونکہ بکرے آنا مشکل ہے تو ہم کیا اس کو صدقات میں لگا سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, کیونکہ سال میں ایک بار ہی ہم قربانی کرتے ہیں, تو یعنی حصہ لے لیجیے. اور حصے کے لیے بھی آپ دیکھیے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جن کو ہم پانی کے لیے دے سکتے ہیں انشاءاللہ, کنواں کھدانے کے لیے, انہیں حاجرہ ہے ان کا نام. تو وہ ماشاءاللہ جیسا قربانی کر رہے ہیں 2300 میں ایک حصہ گائے کا حصہ ہے, تو وہ اس میں بھی آپ اپنا حصہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. قربانی ضرور کریے, اور ایک بکرا ایک فیملی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا چاہتی ہے تو ایک گائے میں بھی حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ, اور وہ غریبوں کو جائے گا ہے نا. تو وہ غریب جو کبھی بھی سال بھر میں گوشت نہیں کھاتے ان تک پہنچے گا انشاءاللہ. اور ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنائی ہے نا, بناتے ہیں, اور برائی کے تالے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ ہے نا. خیر کی چابیاں بن جائیں, لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے, لوگوں کی خیر خواہی ان کے یعنی ان کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں طوبہ درخت کی یعنی کیا ہے خیر کے تالے ہیں, اور جنت میں طوبہ کا درخت, تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑایا جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا ہے نا, یعنی 100 سال تک بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں ہے نا. تو لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں, لوگ پریشان ہیں تو ان کی مدد کرنے والے بن جائیں, سائلنٹلی ان کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. یعنی انشاءاللہ تو بہت زیادہ ہم لوگوں کی خیر خواہی میں اپنا وقت لگانے والے بن جائیں. پھر جیسا ہم نے رمضان کے کرنے والے اعمال میں سے ایک چیز یہ کہی تھی, جیسے ہم نے چاند دیکھا, تکبیرات بلند کی, پھر صبح میں یعنی جو تہجد جو ہم یعنی رمضان میں پڑھتے تھے, رمضانی تہجد گزار تھے ہم لوگ ہے نا. اب اس کے بعد جو چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا ہے نا. پھر اس کے بعد ہم سے نہیں ہو پاتا, لیکن انشاءاللہ کیونکہ اب ہم روزہ رہیں گے نا, تو انشاءاللہ اٹھنا ہی ہے نا سحری میں انشاءاللہ, تو تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سے کروا دے. آپ دیکھیے جو عرفات کے بارے میں نے کہا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں دنیاوی آسمان پر نزول کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہے کوئی بخشش چاہنے والا, اس کی میں بخشش کر دوں, ہے کوئی جو
यानी जिसकी हाजत हो उसकी हाजत में पूरी कर दो, सुभान अल्लाह, है ना। तो क्यों ना हम यानी उस वक्त उठ के अपने गुनाहों को बख्शवा लें और अल्लाह के आगे यानी 2 रकात कम से कम पढ़ने वाले बन जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, सारी रात खड़े हो जाते, है ना। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि पूरे कुरान हिफ्ज करे हुए थे ना, तो कुरान पढ़ना चाहते थे रात भर खड़े होके। तो अब्दुल्ला बिन उमर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 40 दिन में पूरी कर लो, मतलब पूरी रात मत खड़े हो। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, जवानी है, ताकत है, मैं और कर सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और कम कर लो, और कम कर लो। कराते कराते 7 दिन में कुरान खत्म करो। तो बोले मेरे पास और ताकत है या रसूल अल्लाह, मेरी जवानी है, मैं ताकत और इससे भी ज्यादा ताकत रखता हूँ, फिर क्या करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 3 दिन और इससे ज्यादा, इससे कम में जिसने कुरान पढ़ा उसने समझा नहीं, बल्कि तो यानी उनको बोलना पड़ रहा था कि कम कर लो, कम कर लो, कम कर लो। हमारे पास बोलना पड़ता है कि कम से कम कुछ तो कर लो, है ना, कुछ तो कर लो, यानी 2 रकात तो भी पढ़ लो, है ना। तो इंशाल्लाह ये बोलने वाला जो है ना, अल्लाह उसको तौफीक दे सबसे पहले, और हम सबको तौफीक दे के तन्हाइयों में उठ के अपने रब के आगे। आप देखिए जो आखिरत के दिन पे यकीन रखता है, आप ससम फरमाए मैंने नहीं देखा कि आखिरत का तालिब हो, जन्नत का तालिब हो और वो सो रहा हो, और मैंने नहीं देखा जहन्नम से डरता हो और वो सो रहा हो, है ना। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी करें साथ में कि अल्लाह हमेशा ऐसा तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाए। आप देखिए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि सिर्फ 6 महीने जब से उन्होंने तहज्जुद का एहतमाम किया था, 6 महीने उन्होंने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सके, तो बेचैनी हो गई उनके दिल में, आखिर मेरे से ऐसा क्या गुनाह हो गया जिससे अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए, क्या ऐसी बात हो गई मुझसे कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए, तो अपने गुनाहों को याद कर रहे थे कि आप बोलिए हम अगर समझिए कि साल भर में अगर यानी या फिर 5 साल का भी पूरा 6 साल का भी काउंट करें, तो शायद महीना, एक रमजान का महीना भी हम तहज्जुद पढ़ते होंगे, बाकी के दूसरे दिनों में 6 महीने, शायद 5 या 6 सालों में हमारे तहज्जुद होती होगी, बाकी के पूरे महीने हम बिना तहज्जुद के ही रहते हैं। तो इंशाल्लाह उसका भी एहतमाम करने वाले बन जाए, और फजर की नमाज अव्वल वक्त पे इंशाल्लाह फर्ज नमाजों की पाबंदी और लंबी रकातें पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इन कुरान अल-फज्र काना मशहूदा। और फिर दूसरा इशराक की नमाज, आप सबको पता है इसकी फजीलत क्या है ना। जो फजर की नमाज पढ़ा और यानी मुसल्ले पर बैठा रहा और यानी जिक्र करता रहा, और फिर सूरज बुलंद होने के बाद एक 20 मिनट के बाद उसने यानी 6:15 तक हो रहा है इंडिया में, तो अब यानी इशराक की नमाज, क्योंकि आप देखिए दिल तड़पता है ना, हाजी, आप देखिए हाजी हज पे जाता है, अगर उससे कुछ खता हो गई ना तो उसको दम देना पड़ेगा, उसको यानी अरकान अगर पूरे नहीं हुए तो हज अरफा बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अरफा के मैदान में नहीं पहुंच सका तो उसका हज नहीं होगा, और कुछ चीजें जैसा यानी अरकान रह गए तो फिर उसको दम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अपने मुसल्ले पर बैठकर हम बैठे बैठे इतना बड़ा अजर, एक मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे का सवाब, ताम्मा 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 3 मरतबा बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब। 2020 में जब क़यामत वाले दिन हम जाएंगे, हमारी लिस्ट में होगा 2020 में इतने सारे हज और उम्रे करके आए तुम, जबकि गवर्नमेंट तो बंद कर दी थी ना, है ना, हज और उम्रे का गवर्नमेंट बंद कर दी थी, लेकिन क्या कहा जाएगा कि सुभान अल्लाह, यानी हम जो मुसल्ले पे बैठे रहे, हज और उम्रे का सवाब, नो डाउट उसकी फर्जियत खत्म नहीं होती हज की, हज तो हज है, लेकिन हमको घर बैठे भी अल्लाह ताला ये अजर दिला रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो इंशाल्लाह हम जरूर यानी जी, किसी को रेफरेंस चाहिए इंशाल्लाह डाल दी जाएगी ग्रुप में। और अभी चाश की नमाज, हम सब जानते हैं कि जोड़ जोड़ के सदक़े का अजर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, हर दिन जो सूरज तुलू होता है हम पर, हमारे जो जोड़ सलामत है, 360 जो जोड़ है वो सलामत है ना, तो उसके लिए सदका देना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यानी 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो वो काफी हो जाता है हमारा, यानी सदका अदा हो जाता है 360 जोड़, ये भी भारी लगती है हमको। एक चीज बस एक रिमाइंडर के तौर पे बोलना चाह रही हूँ, कितने सारे लोगों के बारे में हम सुनते हैं, उनको शियाटिक पेन हो गया है ना, बहुत ज्यादा ना दर्द है पीछे कि सुबह उठे तो चलने नहीं आता है ना, बिस्तर के होके रह गए, बिस्तर पे मतलब बिल्कुल उनको बेड रिडन टाइप हो गए, उठने नहीं आ रहा। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की इतनी तकलीफ है कि ऑपरेशन करना बोल दिया डॉक्टर,
अपना कैमरा कोई बंद कर दे, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। और फिर अब देखिए कि फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को हो जाता है ना, फ्रोजन शोल्डर, तो ऐसा शोल्डर उठा नहीं सकते अपना, तो आप बोलिए ये जो जोड़ जोड़ अल्लाह ताला हमारे सलामत रखे ना, ये कितनी बड़ी चीज है ना, कितनी बड़ी चीज है कि एक एक जोड़ मेरा मूव हो रहा है। आप देखिए वो पैरालाइज्ड कोई अगर हो गया है तो उसके बारे में सोचिए कि इतने बेबस हो जाते कि यानी ना अपने आप से उठ सकते हैं, ना अपना वॉशरूम तक नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला हमको ये जोड़ भी सलामत रखे, हम उठकर बैठ सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम जो दुनियावी काम कर सकते हैं। आर्थराइटिस जिसको हो गया ना, उनको पूछिए इनके जोड़ जोड़ में दर्द रहता, जोड़ जोड़ में। मैंने एक लेडी को देखा था, व्हील चेयर पर वो जा रही थी और वो कहती है कि मैं पूरे घर के काम, क्योंकि कोई करने वाला नहीं था, व्हील चेयर पर जाकर मैं नहाती थी और व्हील चेयर पर ही मैं पूरा काम करती थी। अल्लाह ने हमारे हाथ पैर सलामत रखे, इसके सदक़े में, इसकी यानी एक शुक्राने के तौर पर, यानी एक 2 रकात चाश की नमाज है ना, तो यानी जोड़ जोड़ जो सलामत रखे अल्लाह ताला, बहुत बड़ा एहसान है मेरे रब का, है ना। तो किसी ने कहा था, किसी को कोरोना वायरस हो गया तो वो कह रही थी कि मेरी यानी गर्दन तोड़ बुखार है और कमर ऐसे दिख रहा था तो टूट जा रही है ना, तो उससे भी अल्लाह ने हमको सलामत रखा। हम जरूर यानी इसका एहतमाम करने वाले बन जाए। चाश की नमाज, फिर अवाबीन की भी नमाज है ना, जो यानी तौबा, एक 2 रकात नमाज जो इंसान पढ़ता है और खालिस तौबा की नीयत से, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देते हैं इंशाल्लाह। और फिर नवाफिल का भी एहतमाम। अब देखिए जो बाज़ लोग फर्ज नमाज पढ़कर ही उठ जाते हैं, तो खासकर नफिल नमाजों के ताल्लुक से ये बात आती है कि नफिल नमाजें जो पढ़ता है, 12 रकात नफिल नमाज जो एक दिन में पढ़ता है, उसके लिए जन्नत में एक घर का वादा है अल्लाह का। आप बोलिए आज हम मिसाल के तौर पे सिटी सेंटर में अपना एक घर बनाना चाहते हैं, बंजारा हिल्स पे या जुबली हिल्स पे, ऐसा अगर अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारे बेच कर भी शायद मैं वो एक 100 गज जमीन क्यों नहीं खरीद सकूंगी, क्योंकि करोड़ों में है ना। तो जन्नत के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया, है ना, अल्लाह की जन्नत बहुत महंगी है बोले। और उसमें यानी एक कोड़ा रखने वाली जगह, इतनी सी जगह, एक क्या बोलते कमान रखने की जगह इतनी महंगी है कि दुनिया व मा फीहा, दुनिया में स्विट्जरलैंड है और कितने सारे खूबसूरत जगहें हैं ना, नियाग्रा फॉल्स, इतने सारी चीजें भी अगर बेचकर हम जन्नत की इतनी सी जमीन खरीदना चाहें तो हम नहीं खरीद पाएंगे ना। तो वो यानी इतनी महंगी जन्नत में एक महल का वादा कर रहे हैं अल्लाह ताला, है ना। टाइम बताइए प्लीज। जो हम फजर की 2 सुन्नत पढ़ते हैं, जो हम जोहर की 4 सुन्नत फिर 2 सुन्नत पढ़ते हैं, है ना, वो नफिल नमाजों का एहतमाम और खुशदिली के साथ पढ़िए उसको इंशाल्लाह। जो मगरिब की 2 सुन्नत और ईशा की 2 सुन्नत जो हम पढ़ते हैं फर्ज नमाज के बाद इंशाल्लाह, तो वो यानी हम उसका भी एहतमाम करने वाले बन जाएं, है ना, और खुशदिली के साथ करें। फिर अब एक आखिरी चीज जो जिलहज्जा के ताल्लुक से, जो 10 जिलहज्जा वाले दिन, यौमुन नहर के दिन, है ना, तो अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा कोई अमल 10 जिलहज्जा वाले दिन नहीं पसंद। यानी हमने अरफा का भी देख लिया, है ना, हर दिन की जो फजीलत है इसमें, और 10 जिलहज्जा वाले दिन क्योंकि ईद का दिन है, उस दिन कोई रोजा नहीं रखेंगे। और मैंने कहा था कि अरफा का रोजा ही सोच के रखें, खजा की नियत ना करें, है ना, क्योंकि उस दिन की फजीलत। फिर दूसरा ये कि जो शख्स इस्तिताअत होने के बावजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह में ना आए। कितनी बड़ी वईद है। देखिए बाज लोग अपना पैसा कह रहे हैं कि हम गरीब बच्ची की शादी में लगा देंगे या इसमें लगा देंगे, नहीं लगा सकते, है ना। तो बेहतरीन चीज क्या है, उस दिन आप देखिए साल में एक बार तो हम करते हैं कुर्बानी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह ना आए, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल मुकीम रहे और हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे। ये बेहतरीन सुन्नत है खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था सहाबा ने कि ये कुर्बानी क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे आबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना, याद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की
वापस डिस्प्ले स्क्रीन ला दीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वाकई याद करना चाहिए। इंशाल्लाह खमरबाजी कल डिटेल में लेंगी, कुर्बानी के मसाइल पर बात करेंगी, लेकिन एक बात मैं करना चाह रही हूँ। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाला, वही तो सुन्नत हम अपनाते हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वइज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतमहुन, उसने पूरा कर दिया जो बात से अल्लाह ताला ने आजमाया। और आजमा कर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इन्न हादा लहुवल बलाउल अज़ीम, इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी। एग्जामिनर खुद कह रहा है कि पेपर बहुत टफ था। अल्लाह ताला खुद आजमा के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अपने बच्चे के गर्दन पे छुरा चला चुके थे। वो बच्चा कितना फरमाबरदार कि अपनी जबीन झुकाकर कह दिया कि अपना ख्वाब सच्चा कर दीजिए। ख्वाब में जो उन्होंने देखा था, ए बेटे मैं तुझे ज़ुबा कर रहा हूँ, अब्बा जान आप मुझे इंशाल्लाह लमीना सॉबिर सब्र करने वालों में से पाएंगे। आप फअलू मा तुअमर, आप जो चाहते हैं वो कर गुजरिए। आप देखिए वो अपने बेटे को लिटा चुके थे, गर्दन पे छुरा चला चुके थे। चलाने के बाद यानी जिब्राइल अमीन मेंढा लाए और जब पट्टी खोलकर देखे तो पता चला कि मेंढा है और बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी आजमाइश आज मैं किसी का सुनी थी कि बाप के सामने बेटे को कोरोना वायरस हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब बर्दाश्त नहीं कर सके और वो सदमे में आके बाप का भी इंतकाल हो गया। आप देखिए दिल तकलीफ में हो जाता ना कि जवानी में अगर कोई बच्चा मिल जाए और वो बच्चा एक नेचुरल डेथ से भी मरता है तो यानी कितना तकलीफ दे अमल दिखता है ना कि नेचुरल डेथ से भी अगर इंसान मरे। कहा ये कि आपके हाथ से अपने बच्चों को कुर्बानी करना पड़े, गर्दन पे छुरा चलाना पड़े, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। लेकिन जब जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया वो खरे निकले, है ना। उन्होंने चूं चाह कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये भी नहीं कहा कि अल्लाह वो तो ख्वाब था ना उसकी, मतलब मैं मतलब शायद वो परागंदा ख्वाब थे होंगे या मेरा वहम था होगा, ऐसा भी नहीं। बल्कि जब भी अल्लाह ने आजमाया उस पर पूरा निकल गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। तो उनकी वो जो सुन्नत है, आज हमें एक मेंढा जुबा करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। अब रेट्स बढ़ गए लिहाजा हम कुर्बानी नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए, है ना। जरूर कुर्बानी कीजिए, हिस्सा लीजिए। अगर नहीं है उतनी इस्तेताअत, 2300 क्या बड़ी बात है बताइए, है ना। हम अपने एक जोड़े में लगा देते, किसी की शादी हो गई तो उससे ज्यादा हम अपने जोड़े खरीद लेते। लेकिन इंशाल्लाह आप यानी ये हमारे आबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको इंशाल्लाह हम जिंदा करने वाले बन जाएं। और सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह ये तो सुन्नत है लेकिन हमको क्या मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये यानी हर बाल के बदले में एक नेकी, है ना। वो जो बकरा होता है उसके हर बाल के बदले में एक नेकी। तो सहाबा ने पूछा अगर ऊन वाला बकरा हो तो? सुभान अल्लाह, देखिए कितना उनका जज्बा, है ना। ऊन वाला बकरा हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊन के बदले में एक नेकी, है ना। रुई 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 रहता ना, रुआ रुआ, तो उसके बदले में भी एक नेकी मिलती है, सुभान अल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबिहु दिहायाकुम फइन्नहु अला सिराति मतायाकुम, यानी अपने ज़बीहों को जुबा करो, ये क़यामत वाले दिन तुम्हारे पुलसिरात पर यानी सवारियां होंगी, है ना। मतायाकुम तुम्हारी सवारियां होंगी, तुम्हारे फायदा पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह हम यानी कुर्बानी भी खुशदिली से करने वाले बन जाएं। और आप देखिए ये कुर्बानी के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि लन यनालुल्लाह लुहुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे खून और गोश्त नहीं पहुंचते लेकिन तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है। मालदार है माशाल्लाह, कई सारे लोग मालदार है, पैसा सब कुछ है, लेकिन गाय में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह का कुछ है। बेटे को अमेरिका भेजते हैं लोग और बहुत बड़े बड़े करोड़ों भी लगाना पड़ा ना, एक घर खरीद लेते, लेकिन जब बकरा जुबा करने की बारी आती है तो वो यानी सिर्फ एक गाय में हिस्सा, और इसी में मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, इस्तिताअत दी है अल्लाह ताला ने, फिर भी अगर कोई जुबा नहीं करता है तो आप सब इतनी बड़ी वईद दी है कि वो हमारी ईदगाह ना है ना। तो इंशाल्लाह यानी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करने वाले बन जाए कुर्बानी। और फिर ईद वाला दिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमको, पता नहीं इस बार भी शायद ईदगाह जाने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन ईद वाले दिन खुशी मनाना चाहिए। अल्लाह ने बेहतरीन दिन दिया है। और आप देखिए ये गोश्त कोशिशें करें गरीबों तक पहुंचे इसका गोश्त, जैसा सदक़तुल फितर में
वो जो यानी सदक़तुल फितर इसलिए दिया जाता है कि गरीब उस दिन भूखा ना रहे ईद वाले दिन, है ना। तो ऐसे ये जो गोश्त है हमारा, ये भी गरीबों तक पहुंचे इंशाल्लाह। तो यानी वो जो साल भर गोश्त नहीं खाते लोग, इंशाल्लाह उन तक वो गोश्त पहुंचे और वो भी अच्छा लजीज खाना खाएं ईद वाले दिन इंशाल्लाह। और फिर खुश होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ईद वाले दिन बोरियत वाला दिन है, सोना चाहते हैं, है ना। तो अच्छा अपने आप को भी और बच्चों को भी अच्छा तैयार करिए, अच्छा खुश होइए, क्योंकि 2 दिन खुशियों वाले हैं बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो मोमिन के लिए दो दिन जो खुशियों वाले हैं उसमें खुश हो जाइए। कुछ लोग 1 साल भी हो जाता है माँ बाप का इंतकाल होके कपड़े नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि मतलब हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया था ना लास्ट ईयर, इसलिए हम नहीं पहनते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईद वाले दिन ईद मनाएं, है ना। अपनी यानी जरूरी है कि हम अल्लाह ताला ने जो खुशियां हमारे लिए रखी हैं, बली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तकबीरात, अल्लाह की यानी जो खुशी वाले दिन है उसमें खुश होने वाले बन जाएं। और आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी उनका इंतकाल हो चुका था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कभी भी नहीं किया कि मैं ईद वाले दिन सेलिब्रेट नहीं करूंगा। कुछ लोग तो कपड़े भी नहीं पहनना चाहते जबकि उनके पास होते हैं कपड़े, है ना। तो बहरहाल तो ओवरऑल यानी उसका खुलासा ये है कि हम इन 10 दिनों में बहुत ज्यादा नेकी के अमल करने वाले बन जाएं। एक आखिरी सजेशन जो देना चाह रही हूँ हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, कि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यानी हर चीज उसकी हराम है, जैसा खून, उसकी आबरू, उसकी इज्जत, है ना। तो हर चीज हराम है। तो क्योंकि हमने यानी ये जुल्म जो हम करते हैं लोगों के ऊपर, ये हमारे अमाल को खा जाते हैं। तो हम आप देखिए ऐसा ना हो कि हमारा नेकियों का बैग हम कर रहे हैं इतने 9 दिन से जो नेकियां कर रहे हैं और वो कोई और लेता जा रहा हो। ऐसा ही है जैसा कि हम पूरा कमा के ब्लैंक चेक किसी के नाम पर लिख दिए और वो बैंक अकाउंट खाली होते जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार एक होमवर्क दूंगी आप लोगों को, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अमल करेंगे और मैं खुद भी उसके ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह मुझे भी तौफीक दे के मैं उस पर अमल करूं। एक 5 रिश्तेदार सोचिए, अगर 5 नहीं हो सक रहा ना, एक अपना रिश्तेदार ऐसा सोचिए जिसकी आपने हक तलफी कर दी। आपको ऐसा दिख रहा कि शायद मैं इसके बारे में पकड़े जाऊंगी क़यामत वाले दिन। एक इंसान ऐसा होता है हमारी जिंदगी में जिसकी हम बहुत ज्यादा गीबत कर देते, जिसका हम हक तलफी कर देते, जिसको जैसा हक देना चाहिए था हम वैसा नहीं देते, है ना। तो वो एक इंसान या 5 इंसानों के बारे में ऐसा सोचिए, सोच के उनसे माफी मांग लीजिए, क्योंकि क़यामत के दिन का मुफलिस नहीं बनना है ना। इतने सारी आप ससम क्या फरमाए, तो तुमको पता है कि कौन है मुफलिस क़यामत के दिन का? तो आप साहबा बोले जो बैंकरप्ट हो गया हो, जिसके पास माल नहीं, जिसके पास ज्यादा माल नहीं लेके आएगा, ऐसा समझे। लेकिन आप ससम बोले इतने ज्यादा नेकियां लेके आएगा, लेकिन किसी को गाली गलौज की होगी, किसी की गीबत की होगी, उसका माल हड़प लिया होगा, है ना कुछ ऐसा अमल किया होगा जिसकी वजह से उसकी सारी नेकियां उसके खाते में डाल दी जाएंगी। ये होना ही है, ये होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जिसका भी हमने नुकसान किया है ना। आप देखिए हम अल्लाह से तो माफी चाह रहे हैं, अराफा वाले दिन हर दिन अल्लाह से माफी चाह रहे हैं, तहाड़े सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इंसानों को बंद कर दिए, इंसानों के हक में कुछ हक तलफी कर दिए, आप देखिए थोड़ा झुक गए अगर ना, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। ये झुकना बहुत कम है आखिरत के एतबार से। आप सोचिए क़यामत के दिन इंसान गिड़गिड़ाएगा, तो मेरे को एक नेकी दे दो, मेरी नेकियां बर्बाद मत करो, तो मेरी नेकियां मत लो। हरगिज राजी नहीं होगा इंसान, क्योंकि हर एक को नेकी की जरूरत रहेगी ना। तो आज एक फोन करके बाजी हिकमत के साथ, है ना, मैं आपको पता नहीं जाने अनजाने में मैं आपको कुछ बोल दी होंगी, माँ ये मुबारक महीने है ना, मेरे को आप माफ कर दीजिए, है ना। इससे पहले हम दोनों एक दूसरे को माफ कर लेंगे, है ना। मेरे से छोटा मोटा कुछ भी कसूर हुआ होगा, देखिए किसी जरूरी नहीं है कि हम किसी के साथ हक तलफी करे होंगे। इंसान है, बोलने में कुछ हो जाता, हर एक से माफी चाहने वाले बन जाए। मैं तो कहती हूँ कि हर एक से माफी चाहने वाले बन जाए, लेकिन इस पे वर्कआउट करिए इंशाल्लाह कि एक 5 लोग या 2 लोग या एक को भी पकड़ लीजिए, कम से कम उनके तरफ से हमारे खाते की जो नेकियां हैं उनके हक में ना जाए, है ना। हम जो नेकियां कर रहे हैं इंशाल्लाह हम जरूर अपने आज़ा को जहन्नुम की आग से बचाना है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा झुका देंगे ना, तो अल्लाह हमारे दर्जों को बुलंद करेगा। इसी से हमारी सिला रहनी होगी, है ना। तो वो यानी अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है
اللہ کا حکم ہے کہ جوڑے رکھو, یوصل بھی جوڑے رکھو. جن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے ان کو فون کر کے بولیے. بہت مشکل کام ہے, نو ڈاؤٹ بہت مشکل کام ہے, لیکن جوڑیے نا, اللہ کا حکم ہے جوڑے رکھو. انشاءاللہ ہم جوڑنے والے بن جائیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنی یعنی اپنا یہ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ تک ہم سب کو پہنچا دے, اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کر, ہے نا, دین پر قائم رکھ, ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول دے, اور ان کے دلوں میں اپنی محبت اور رسول کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے, اور قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے, اور پھر اللہ تعالیٰ بیواؤں کا یتیموں کا سہارا ہم سب کو بنا دے اللہ تعالیٰ, اور پھر ہم سب کے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے, اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی جتنے بھی مومن مومنات ہیں, ہے نا, مسلم مسلمات ہیں, ان سب کو آخرت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. یہ کورونا وائرس جیسی اتنی بڑی بیماری جو پھیل چکی ہے, اللہ ہم سب کو اللہ اس سے نجات دلا دیجئے. اللہ اس سے ہم سب کو اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو اللہ دور کر دیجئے, اور اللہ ہم کو خیر کی چابیاں بنا دیجئے. اللہ لوگوں کی خیر خواہی اور ان کو اچھی باتیں بتانا, اور ہر دن ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے پیشانی کے بال پر پکڑ کر اللہ ہم سے کام لے لیجئے. اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعائیں کریں, ہے نا, بہت زیادہ اللہ ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے, ہم سب کے درجات کو بلند کر دیجئے, ہمارے والدین کے بھی اور سارے مومنین کے اللہ ہم سب کی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے اللہ جہنم کی اللہ بھام سے بھی ہم سب کو دور رکھیے. اے اللہ ہم سب کو پل صراط پار آسانی سے کرا دیجئے. اے اللہ ہم سب کی آخرت بھی صحیح کر دیجئے, اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے کر جنت الفردوس ہم سب کو نصیب کر دیجئے. اے اللہ اتنے اعمال کروا دیجئے اس عشرے میں کہ ہم قیامت کے دن جب آپ سے ملیں تو ہم خوش ہو جائیں اپنے اعمال کو دیکھ کر. ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے اللہ ہم اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. ایک آخری بات جو کہنا چاہتی ہوں, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شہادت کا درجہ انہوں نے پایا, لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر کر بھی سونا اور زمین بھر کر بھی چاندی ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں اس وقت خرچ کر دیتا تاکہ میں خبر کے عذاب سے بچ جاؤں اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں. تو یہ بات انہوں نے کہی جبکہ ان کے اعمال ستاروں کے برابر تھے. سبحان اللہ. تو ہم کیوں نہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم آج صدقات کر کے اپنی جان کو بچا لیں, آج اچھی بات کر کے اپنی جان کو بچا لیں, آج کسی سے معافی چاہ کے ہم اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں, ہے نا, بہت زیادہ نیکیاں کر کے نمازیں پڑھ کے اپنے میزان کو بھاری کر لیں, اور سیدھے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے. ایسی محنتیں اور نہ صرف اس مہینے میں اور اس 9-10 دنوں میں کرنا ہے بلکہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک عمل پیرا رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کر دیجیے اور توفیق دیجیے لما تحب و ترضى, ایسے اعمال کی جس سے تو راضی ہوتا ہے, جس سے تو خوش ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.